amena boli kutuba dafa lika kutuba dafa mi nanyo damine juma jante meni juma min timina min kono nye ni ole ye korofoli nanya yira o kutuba kono kafo dusukuna jangaro a jangaro sufa o kacha nenkuna jangaro a jangaro sufa o kacha ni adamadini min la jarabila ni abana nungun doye akaka ika ire frake ibira frake ri to jumena sharia e frake ri to minun do ankoro amani ni antigi ala fe ka nga bana nungun bela jeni frake ala mokela bali alislama wa ya yira wala ka fo korofoli jogo balo korofoli abeka sawiya e ka jangata chaman la se mogoma abella hara jangata la sima abe kaburu ira jangata la sima ka kon la haranye korofoli anya yira ka fo masa ala ye korofoli kela sumani mogole ye mogo min tigibe kanga abade subla abe kanga abade sudum ni ala yo fo alquran kono ako ayuhibbu ahadukum an yaqula lahma akhihi maytan fakarihtumu ko hal yala an doba kanu ka abade sudum wa ki sigi ibade suka ka kaya sugudumu ya masaba ala yo jabi ako fakarihtumuhu ako madan shiye o madan ye nyamima an yo kon la halya mina aka kan o la halya kelena an gana ka korofoli fana konti o la halya la anya yara ka fo korofoli fana o ye fene ka fen fo ibane alislaman ko fe femi ye juguma ye o juguma o be se ka ke adan togo la halya bela jenina walima ake walu yere la ni bela jenin be tali ke korofoli la o ye fene femi ba tigira mogla ina fo kira nyingala alayhi salatu wassalam korofoli la ako ni ne korofoli ngani ye fen fo ibade alislama ma femi ntala ki ye wuya le lala amani ne antigi ala fa ka ne ngum makaran ka bo korofoli na sara bela jenina ala mokela anga bi kutuba o bena boli muneka o bena boli la halaya dawbe alislama ye korofoli la daga os la halaya nungla ina fo al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala alayhi o la halaya nungun do lakale to yamina la halaya damanamani korofoli be ben o la halaya wala o la halaya jona doye jumeye o le ye inda tadhallum mogodo tumana mina natigi ni ayi tonyo ni doyi tonyo mamin tigi tonyo aya dansa ko yika ikata aleka ko lakali kiti tire yoro la walima fagama sola walima fanga be mamu mbolo karmas na ni kennata ay ni kennata ibo min lakali o tigi la mogo ko kiti tire la fey walima fanga fey o te do korofoli bunda kono loni bawo ye korofoli sugufa mun do ladaga ni kuma be ke mogo ko fe ni ye o la haliya doyi o la haliya jonay Allah haliya fulana do jume ko tuguni ole al isti'anatu ala taghyir al munkar ole ye ma do ka ke atigila mogo abe kujugu tagasra do kan nga srate ile bolo ka se atigima walima afoko nyuman togote ile bolo ikataga se modoma a karmasna be ni jogotisna in kelata karmasna be jogotisna in kelata abe tagasra sugufa in kanta ma nyini fe ika wole ka ladi ma nyini fe ika na hakli yara nyogona ibe o min fo ibadin che kofe gan la nyini ndole bila la nyini min bila nyeli la nyini ne bi kono glani la nyini ne bi kono loni bawo ya yira ka fo ko te do korofoli bonda kono ina fo al imam an-nawawi ayo lakali la halaya mina allah halaya do fane jume ko tuguni o de mo do ka ke misali ya boloma atigi cheni keralo abe aka cheni aba bange aka cheni aba langane maya donc e ka kuma mɔgɔw fɛ togo min na mɔgɔw k'o yɛrɛ kɔrɔsi ka bɔ a tigilamɔgɔ la walima a tigilamɔgɔ ka kɛ soɲɛnikɛla ye walima a ka kɛ ɲɛmɔgɔkɛla ye walima a ka kɛ namaratɔ ye
dɔ y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka bɛrɛɲɔgɔnya dɔ kɛ n'a tigilamɔgɔ ye i bɛ mun dɔn karimasina ka kuɲɛ na i bɛ min dɔn a la o ni a tigi jogo ye min ye i bɛ min dɔn hakika bolo ma k'o lakali a tigilamɔgɔ ka kuɲɛ kan o tɛ don kɔrɔfɔli bonda kɔnɔ a fana b'o lahaliya kelen ma mɔgɔ min tigi ni ale bɛ bida'a taasira dɔ de kan a ka taga bolo alisilamaya tagasira la o tɛ tagasira sababama ye a bɛ tagasira min kan o ye ale yɛrɛ ka kunna miiri o ni adamaden wɛrɛw ka kunna miiri tagasiraw de ye a b'o de kan a tɛ kira ka tagasira kan alayhi salatu wa salam e dun bɛ o lɔn o tigilamɔgɔ la i b'o min lɔn o tigilamɔgɔ la k'a lase ala ka jɔnw ma karimasina lahaliya bɛ tan a ka diinɛ tagabolo bɛ tan de ni faamuya in de b'a la a hakika ye min ye a bɛ bidaa taasira min kan nin o de ye nin ye cogo min na maaw k'o yɛrɛ kɔlɔsi a la maaw kana bɛn a ka fili kɔnɔna na k'o lakali i baden kɔfɛ i laɲini ye mɔgɔw k'o yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔw k'o yɛrɛ janto o yɛrɛ la a tigilamɔgɔ la lɔnnibagaw y'a yira an na k'a fɔ ko o tɛ don kɔrɔfɔli bonda kɔnɔ jumɛn wɛrɛ fana tɛ don kɔrɔfɔli bonda kɔnɔ o de ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ ye na ka na i ɲininka n bɛ fɛ ka karimasina furu bolo ma a kɛra cɛ ye walima a kɛra muso ye muso in na ka na ɲininkali kɛ ayiwa a ka d'an ye furu ka tɛmɛ ani karimasina cɛ a bɛ mun lɔn a lahalaya la walima cɛ yɛrɛ in na ka na ɲɛɲinini kɛ n bɛ fɛ ka muso tisina in furu karimasina i bɛ mun lɔn a lahalaya la i bɛ min lɔn a la i ni ala cɛla la k'o lakali a tigilamɔgɔ ye lɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ ko o tɛ don kɔrɔfɔli bonda kɔnɔ o daliluya tara ka bɔ min alakira sallallahu alayhi wa sallam fatimatu bintu qais ale nana ka na alakira ɲininka lon dɔ la ne ma nin kisi bɛ kira ma alayhi salatu wa salam a ko kira ma a ko sahaba maa fila bɔla ale la o bɔla a la furuko fan fɛ sahaba in kelen o tɔgɔ ye muawiya sahaba tɔ kelen o tɔgɔ ye abul jaham a nana ka na alakira ɲininka sallallahu alayhi wa sallam o mɔgɔ fila tun tɛ yen alakira ko fatima bintu qais ma a ko amma muawiya fa su'luqun la mala lahu a ko i nana ɲininka kunnafoni min na nin maa fila in ka lahalaya la n'o ye muawiya ni abul jaham ye a fɔlɔ abul jaham ko borokolon don fɛn t'a bolo alakira bɛ min lɔn a lahalaya la ni muso bɛ don o kan tuma dɔ la a bɛ se ka don o limaniya kan alakira y'o le fɔ muso ɲɛnɛ a ko muawiya a ko fɛn t'a bolo ko bolokolon don a ko fa su'lukun la mala lahu a ko a cɛ tɔ kelen n'o ye abul jaham a ko farajulun la yad'a al-asa an atiqihi arabukan nasara ni ko la yad'a al-asa an atiqihi o kɔrɔ ye a ka bere tɛ bɔ a kan na waati bɛɛ lajɛlen na ale ka bere bɛ a gama sanfɛ hadisa kalanbagaw ye tafsiru fila fɔ a la o tafsiru kelen o ye jumɛn ye o de la yad'a al-asa an atiqihi o kɔrɔ ye waati bɛɛ ale ka taama bere de b'a kan na o kɔrɔ ye mɔgɔ min don a ka taama ka ca a ka voyage ka ca voyage kɛbaga caman tuma dɔ la o man di muso ye o ye tafsiru kelen ye min fɔla alakira sallallahu alayhi wa sallam ka kuma in na a ye min fɔ muso ɲɛnɛ walima a ka kɛ la yad'a al-asa an atiqihi waati bɛɛ lajɛlen na ale ka bere de b'a bolo a ka busan de b'a bolo busan tɛ bila la o kɔrɔ ye ni darabun linnisa muso bɔgɔbaga le a bɛ muso bɔgɔ ka caya walima kuma laɲini ka kɛ o ye nka alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka cɛ fila in muawiya ni abul jaham a bɛ min lɔn o ka koɲɛ na a ye o de lakali fatimati ye bintu qais sumana min na fatimati nana ka na alakira hakilina ɲininka k'a fɔ ko ni mɔgɔ fila bɔla la donc lɔnnibagaw y'o ta dalilu ye k'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ nana e ɲininka
a tigi bɛ furu le la ɲinina muso lo karimasina cɛ in bɛ di n bɛ fɛ furu ka tɛmɛ an cɛ i bɛ min lɔn a ka koɲɛ na i ni ala cɛla la i b'o fɔ o tɛ don kɔrɔfɔli bonda kɔnɔ walima dɔ le nana ko n bɛ fɛ ka bɔ muso in na i bɛ min lɔn muso in na i ni ala cɛla la i b'o fɔ ka dan o ma i laɲini kana kɛ tiɲɛni de ye e laɲini kana kɛ i bɛ fɛ ka maaw ka furu le tiɲɛ nka i laɲini ka kɛ kɔnɔnajɛya de ye i laɲini ka kɛ i bɛ min lɔn a tigilamɔgɔ ka koɲɛ na i ni ala cɛla la i bɛ o le lakalila ayiwa ka bɔ o tigilamɔgɔ ka koɲɛ na nin ye lahalaya damadamaniw ye lahalaya min ni lɔnnibagaw ye o lakali k'a fɔ ko o tɛ don kɔrɔfɔli bonda kɔnɔ nka n'a bɔr'o la ka sigi ka kuma wɛrɛ kɛ i baden alisilaman kɔfɛ a tɔgɔ tiɲɛ n bolo ma n badi alisilamɛw i y'a dɔn k'a fɔ ko lajaba le b'i ma kɔnɔ dɛ ko ɲuman tɛ a bana in don k'a fɔ ko maa min bɛ kisi ka bɔ a ma a maa man ca nka ni ala nana ka na maa min lajarabi ni a bana ye fulakɛ tɔgɔya b'a la o fulakɛ tɔgɔ an bɛna ka na an da se o ma a fulakɛ lahalaya dɔ ye jumɛn ye ni maa min lajarabila ni kɔrɔfɔli ye shu'uru man yaghtab anna hasanatihi allati amilaha fi dunya min salatin وصوم وزكاة وصدقة وتلاوة للقرآن وحج وجهاد ودعوة وغيرها قد توزع هذه الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة لأناس كان قد تعدى عليهم بغيبة أو غيرها نلك ما من لاجرى بني كرفولي إبي رفرك كبو كرفولي هنا إيه ميري يا دوكا فويكا بارا بلا جنين بسي كتشين كسبب يكا يكا كرفولي هنا إيه سيري منك إيه سو من دو i ye jaga min bɔ i ye kuranankala min kɛ i maaw yɛrɛ wele min kɛ ka na ala ma sabu n y'a yira k'a fɔ kɔrɔfɔli nin a bɛ bonda bɛɛ lajɛlen na lɔnnibaga kinda o maakɔrɔba o denmisɛn o muso o bolofa yɛrɛ bɛ an balakaw ta kan donc i y'a bila i yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ne bɛ baaraba min kɛra yen n bɛ kuranankala min kɛra n bɛ su min dora n bɛ seli min kɛra n bɛ zikiru min kɛra n bɛ dawa min yɛrɛ kɛra ka mɔgɔw yɛrɛ wele ka na ala ma n bɛ jihadu min yɛrɛ kɛra ka nin kɛlɛ min kɛ ala ka diinɛ dɛmɛsira kan tuma dɔ la kɔrɔfɔli bɛna ban nin baraji bɛɛ lajɛlen na i k'o bila i kun na n'o bɛ i kun na k'a fɔ k'i ka baraji bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tiɲɛ ni kɔrɔfɔli ye tuma dɔ la o bɛna k'i ma fura ye i bɛ n'i nɛn makara ka bɔ kuma ma mɔgɔw kɔfɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko mɔgɔ caman bɛ yen ko o nɛnkun b'o lase jahanama tasuma ma dɛ donc i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn min fɔ i nɛnkun na ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid i bɛ fɛn o fɛn fɔ mɛlɛkɛ le bɛ yen i kɛrɛ fila la ka to ka o sɛbɛn dɛ mɛlɛkɛ le bɛ kan ka an kɔlɔsi an ka kuma fɔtaw bɛɛ lajɛlen na alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko mɔgɔ dɔ bɛna ka na kuma dɔ bɔ a da la a t'a jate nka kuma in bɛ kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ kɛru jahanama tasuma kɔnɔna na o de ye an ka nɛnkun kɔrɔsi mɔgɔ sɔn caman bɛ yen a bɛ tulonkɛ a nɛn na mɔgɔ sɔn caman bɛ yen kuma min bɛ bɔ a nɛnkun na a t'a jate minɛ yanni ka to i bɛna ka na kuma fɔ fɔlɔ i ka kuma munumunu i hakili la siɲɛ ko damadamanin nka k'e kɛ ne sigila yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ mɔgɔw de kan an bɛ alisilamɛw a furakɛcogo dɔ ye nin ye i k'a bila i yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko i ka baara ɲumanba in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tiɲɛ k'a sababuya kɛ kɔrɔfɔli ye jumɛn fana bɛ mɔgɔ dɛmɛ kɔ tuguni kɔrɔfɔli la ka kɔrɔfɔli furakɛ i yɛrɛ la i k'i jija al-ibti'adu an mawatin al-ghiba aw al-ghiyab wa 'adam al-qu'ud ma'a qaumin yaghtabuna aw ma'a qaumin da'buhum al-ghiba bari al-islamu ni bɛ fɛ tuma dɔ la i ka kisi ka bɔ kɔrɔfɔli jogo ma sigida mun na n'o ye gɛrɛnda mun baroda mun ni kɔrɔfɔli bɛ kɛ a yɔrɔw la i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma jɛɲɛ ka bɔ o sigidaw la n'aw bɛ sigi yɔrɔ min na ni maaw bɛ kɔrɔfɔli o yɔrɔ la i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma jɛn ka bɔ o la tuma dɔ la i na se ka makara tuma dɔ la i na se ka kisi sinon ni e ko e bɛ sigi o cɛ ma e do jɛɲɔgɔnw lo e barokɛɲɔgɔnw lo n'o nana ka na kuma min daminɛ i na dɔ fɔ a la dɛ donc pour que i ka se ka i yɛrɛ nɛnkun makaran ka bɔ kɔrɔfɔli ma maa mun bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ ne tɛna se ka kɛ sababuya ye k'o bɔ kɔrɔfɔli la ka kuma o fɛ k'a ye kɔrɔfɔli dabila ayiwa i ka o sigida ye k'a to yen al-imam Shatibi rahimahullahu ta'ala ale ko ten
ako wa'ish saliman sadran wa'ish saliman sadran wa an ghibatin faghib ako ni korofoli be kay yoro mina ki ka bo o yoro lay wa an ghibatin faghib pour que ibe kisi inni me kisi pour que ika baranymo be latana ka makara ni sigila yoro la korofoli be kay yoro mina ete se ko mo ko man ya ka bo korofoli ma sabu min ni fe ika ke la nyenkela ye ni galo i deselo la ete se ka o bo korofoli na aywa o tuma na fe iko yoro sigida ye ka toy wa an ghibatin faghib ni sigila yoro do la korofoli be kay yoro minna e ka wuli ka bo o yoro la e kana ke o yoro sigiba ye ni sila ka o join la bara ira kuna tuma dola ina makaranga bo korofoli ma la halaya do fana be mo deme kire makaranga bo korofoli ma ole inde ka ke wati chamana ibe ala ko folela ni te zikrula ni te barala ibe kanga ala ko fo inne kuna ikono wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ala ba ɲinina fɛ ko an miiri ka kɛ ale ala la waati bɛɛ lajɛlen na an hakili ka kɛ ala la waati bɛɛ lajɛlen na an ka kɛ ala kofɔla ye an ka kɛ ala kosumala ye donc ni maa min kɛra ala kofɔla ye ni maa min kɛra e nɛnkun sogolanin no waati bɛɛ lajɛlen na ni ala kosuma le ye ni zikiru le ye e nɛnkun sogolanin no waati bɛɛ lajɛlen na tuma o tuma ni wagati sɔrɔla i bolo e bɛ kɔrɔnakala de la e bɛ asafurula de la e bɛ subhanalahi fɔ de la tuma caman na ina makara ina latanga ka bɔ kɔrɔfɔli ma sabu kɔrɔfɔli wagati langolonya alfarag o de bɛ maa caman bila kɔrɔfɔli la waati langolonya o ni ci danya ni ci t'i la waati min na ni waati langolon b'i bolo tuma min na i bɛ taa sigi baroda la i bɛ taa sigi gɛrɛnda la aw yɛrɛ ni min dɔ bɛ sigi n'o tɛ yen a bɛ commencer ka yɛlɛ o tigi kan ne fana tɛ yen lon dɔ la yɛlɛ bɛ kɛ e fana kan sabu a koɲɛ bɛ ten no a ma ɲini an tigi ala fɛ faamuyali ko ɲuman k'a d'a ma ala m'o kɛra lahaliya dɔ fana bɛ yen ko tuguni ni o le ye k'a fɔ adamaden ni miirila k'a lɔn k'a fɔ kɔrɔfɔli a bɛ se ka kɛ sababuya ye ka lahara jangata lase i ma a bɛ se ka kɛ sababuya ye fana ka kaburu jangata lase i ma alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka sana yɛlɛ la a tɛmɛna mɔgɔ dɔw la nɛgɛ sɔnilama de b'o la olu sɔnni o dilannen don ka bɔ nɛgɛ de la daɲɛ o bɛ kan ka o disiw o n'o ɲɛdaw o bɛ kan k'o wagasi dɔrɔn jahanama tasuma kɔnɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye jibirila ɲininka ko ninnu ye mɔgɔ sugu jɔnw ye jibirila ye alakira jaabi sallallahu alayhi wa sallam a ko ninnu tun ye mɔgɔw le ye mɔgɔ minnu tun t'o nɛ makaran ka bɔ mɔgɔw ma ninnu tun ye mɔgɔw le ye mɔgɔ minnu o bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ ninnu tun ye mɔgɔ le ye mɔgɔ minnu n'o sigila sigidaw la o ka baara le ye ka kuma mɔgɔw kan ka mɔgɔw sogo dom i n'a fɔ ala y'o lakale lahalaya min na a ko kɔrɔfɔli ye mɔgɔ sogo dom de ye donc o le la jaba bɛ ninnu kan ta jahanama tasuma kɔnɔ n'o bɛ kan ka o ɲɛdaw wagasi ni sɔnni fara nɛgɛlama ye o bɛ kan ka o disiw wagasi jahanama tasuma kɔnɔ ni sɔnni fara nɛgɛlama ye bari alisilamɛw ni miirila nin ma k'a fɔ k'a bɛ lahara jangata lase i ma suma dɔ la i b'i janto i nɛnkun na i b'i nɛnkun makara dɛ walima i y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kaburu jangata lase maa ma alakira sallallahu alayhi wa sallam lon dɔ la a tɛmɛna kaburu dɔ la a ko sahabaw ma ko nin kaburu ni maa min b'a kɔnɔ a bɛ kan ka jangata nka a bɛ jangatala fɛn min kunkɔrɔ kɔrɔfɔli don dɛ ko kaburu ni tigi bɛ kan ka jangata kɔrɔfɔli le kunkɔrɔ ka kɔrɔfɔli sababuya de bɛ kan ka jangata bɛ kan ka s'a ma kaburu kɔnɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a tɛmɛna kaburu in na tan a ka nin lakali tan sabu alakira gundo tun bɛ siri ka na ale ma gundo tɛ siri ka na maa si kelen ma dɛ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء
ni le mɔgɔ min nana i kini sigi ko gundo bɛ na i ma i y'a lɔn k'a fɔ ko gundo tɛna maa si kelen ma suko ɲuman kɔni o to la ala ka jɔn ɲumanw o bɛ suko ɲumanw ye nka wahyu o dana nabi ɲumanw ma alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a lɔn k'a fɔ ko jankaca bɛ kaburu nin kɔnɔmɔgɔw kan k'a sababuya kɛ min ye nka o ye gundo cila kan de ni ala b'o di a ka ciden ma dɛ sallallahu alaihi wasallam o ye ala ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de ye k'a da ka ciden ma ne ma nin kisi bɛ kira ma alayhi salatu wasalam a nana riwaya dɔw la k'a fɔ a tɛmɛna kaburu dɔ la a ko kaburu nin kɔnɔmɔgɔw bɛ kan ka jankaca k'a sababuya kɛ ɲɛgɛnɛ ye k'a sababuya kɛ sugunɛ ye mun kosɔn o tigilamɔgɔ t'a yɛrɛ saniya ka bɔ sugunɛ ma i ma sugunɛ bɛ k'a fari la a bɛ seli n'a ye walima sugunɛ bɛ k'a ka fini na a bɛ seli n'a ye o yɔrɔnin an balakaw k'o janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ den mun b'o bolo ni den nɔgɔ ni o bɛ sugunɛ kɛ o k'o janto ayiwa denmisɛnw ka sugunɛ la o ni denmisɛnw ka gbɛrɛɲɔgɔnya ka ca sabu ka sugunɛ to fari la walima ka sugunɛ to fini na ka seli n'a ye a bɛ kɛ sababuya ye ka kaburu jankata lase maa ma a dɔ fana ye jumɛn ye alakira tɛmɛna kaburu dɔ la ko kaburu ni kɔnɔmɔgɔw bɛ jankata k'a sababuya kɛ namimaya ye k'a sababuya kɛ a bɛ kuma ta a bɛ maa dɔ ka kuma ta ka taa fɔ dɔ wɛrɛ ɲɛna ka maa fila kun basi ɲɔgɔn na ka fitina bila maa fila ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen ye juguw de ye jugu mun ni a bɛ kaburula jankata lase adamaden ma a bɛ lahara fana jankata lase adamaden ma a m'a ɲini masaba ala fɛ k'an san nɛnw na ala m'o kɛ la k'an san nɛnw na ala m'o kɛ la k'an siran masa ala ɲɛ ala m'o kɛ la aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha al-azima li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui subsiste par lui-même. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. J'atteste qu'il est unique, digne d'être adoré et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Chers fidèles musulmans, je vous exhorte ainsi qu'à moi-même, à la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est dû en châtiment. Chers fidèles musulmans, suite à notre sermon sur la critique ou la calomnie, nous allons citer les cas où la critique est permise. Premièrement, dans les cas d'une demande en mariage, les conjoints ont permission de chercher des informations l'un sur l'autre. Et cela est cité à travers un récit prophétique. Sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, le fait d'étaler les actes d'un bienfaiteur généré à son absence. Ceci dans l'objectif d'encourager les autres. Et troisièmement, il est aussi permis de dire ce que nous savons d'une personne, si cela est dans le cadre d'une future collaboration. Et quatrièmement, il y a aussi dans le cas de l'injustice subie, la victime a le droit d'étaler son mal subi. Et cinquièmement, dans le cas d'un pécheur qui dévoile ses péchés, on peut l'expliquer à une autre personne dans le cas de lui prodiguer des conseils. En vue de tout ce qui a été dit précédemment, il est logique de se poser la question de comment éviter la calomnie. Pour cela, nous citerons quelques exemples.
éviter les assemblées où la médisance ou la calomnie est, car cela peut nous pousser à y adhérer. Eux, habitués sa langue au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et éviter ce qui nous regarde pas. Et il y a aussi de se rappeler que le calomniateur subit un châtiment dans son tombeau, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avons le dit. Que Allah nous accorde la bonne compréhension de ce qu'on vient de dire. Amanyine masa Allah fait mamun fola ka mettre le mandama ala mokela anye jogo mun lakali kabini ka damne yera la bayala o jogo mini shetana ya bara dabo kana se hasidi yama o fana jogo ye shetana ye jogo min dabo kana se korofolima amanyine antigi ala fe ka an lakanda ka bɔ nin jogo ninnu bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla k'an san nɛnw na ala m'o kɛla alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'a yira n na k'a fɔ ni mɔgɔ min sela a nɛnkun na o ni mɔgɔ min sela a ka tagafe bolo la mɔgɔ min sela a ka kurusi jala la k'ale bɛ alijinɛ garanti sa o tigilamɔgɔ ye dɛ amadi alisilamɛw an caman bɛ yen an bɛ kuma dɔw fɔ an t'a jate an k'an janto an ka kuma fɔtaw la alisilamaya lɔnnibaga dɔ ko ten a ko ala ye da d'anw ma pour que anw ka kuma de fɔ a la kuma minnu ye sababa ye nka kuma ka dɔgɔya i ye kuma duman fɔ i ye kuma ɲuman fɔ walima i k'i makun ala ye tulo d'a ma i ka lamɛnni ta de ka caya o kosɔn tulo kɛla fila i bɛ fɛn min lamɛn o ka caya ma caman na maa de bɛ bɛn kɔrɔfɔli bonda ninnu kɔnɔ maa min tigi n'ale bɛ fɛ ka dɔ fɔ ko bɛɛ lajɛlen na a bɛ min lɔn o a tɛ min lɔn o a bɛ min kalama o a tɛ min kalama o min kisɛ b'a bolo o min kisɛ t'a bolo o a da b'o bɛɛ lajɛlen na alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko a ma hadisa kɔnɔ a ko la tabtabul muslimina wala tattabi'u awratihim a ko a bɛ sarila an na ko an kana silamɛw kɔrɔfɔ ko an kana kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔla ye ko an kana silamɛw fana ka lebu nɔ minɛ dɔw bɛ ale ka baara le ye maaw ka fiɲɛw maaw ka lebu k'o nɔ minɛ o ma dɔɔni dɔɔni ka taa sigi yɔrɔ la k'o lakale alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko n'i le maa min tigi k'i ka baara kɛ o ye e de bɛ maaw ka fiɲɛ ɲɛɲini k'o lakale lebu yɔrɔ min bɛ maaw la k'o ɲini k'o lakale ko ala fana b'i lebu nɔ minɛ dɛ ni ala dun y'i lebu nɔ minɛ ko a b'i malo a b'i lakɛnɛ kan hali i ka so kɔnɔna na a b'i to yɔrɔ la k'i lebu lakɛnɛ kan sabu e ma maaw sutura e ma maaw lebu sutura e ka baara le ne ye min ye dɔrɔn i bɛ taa sigi sigida dɔ la k'o lakali ko ni le maa min tigi ka baara kɛl'o ye k'i fana kɛ sigi k'i ta kɔnɔ dɛ e maa min tigi ka baara ye ka to ka maaw lebu de lakali o kɔfɛ karimasina bɛ tan karimasina bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan k'i fana ka sigi k'i ta kɔnɔ wa man tatabba awrati muslimina tatabba Allahu awratahu hatta yafdahu fi baytihi ni le maa min tigi k'i ka baara kɛ silamɛw lebu nɔ minɛ ye ka kɛ o lakali ye masa ala fana b'i lebu nɔ minɛ dɛ ni ala k'i lebu nɔ minɛ ala b'i lakɛnɛ kan hatta i ka so kɔnɔna na ye an b'a ɲini masaba ala fɛ k'an lataga ka bɔ nin jogo ninnu ma ala m'o kɛla kuma mun fɔla ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala m'o kɛla ka baara nɔgɔya an ye ala m'o kɛla ka laban ko ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla an b'a ɲini masaba ala fɛ kɛnɛya ni lafiya ka d'an ma ala m'o kɛla kɛnɛya ni lafiya ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla farikolola jangaru bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la an b'a ɲini an sigi ala fɛ ka jangaru ninnu ka ban pewu ala m'o kɛla jangaru nɔgɔyabaga le masa ala ye ka jangaru ban pewu ala m'o kɛla hakilila jangaru bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la an b'a ɲini an sigi ala fɛ ka ban pewu ala m'o kɛla an b'a ɲini masa ala fɛ kalo ban min bɛ nana nin n'o ye sunkalo ye k'a d'an ma ala m'o kɛla ka d'an ma ala m'o kɛla ka kɛnɛya d'an ma ala m'o kɛla ka musakaw nɔgɔya an ye ala m'o kɛla an ka maa min fana y'i sara an na duwawu ɲini n bolo ma o haminakow la an b'a ɲini an sigi ala fɛ ka bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya ala m'o kɛla masaba ala de b'an bɛɛ lajɛlen haminako lɔn
ama ɲini ala fɛ k'an bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya ala m'o kɛra min ta ye furuko ye ka furu ɲɔgɔn ɲuman d'a ma ala m'o kɛra min ta ye denko ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ka den ɲuman d'a ma ala m'o kɛra min ta ye fɔɲɔgɔnya ye ani a furu ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ka bɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ ala m'o kɛra ka cɛ bɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ ala m'o kɛra min ta ye garijɛgɛ siti ye an b'a ɲini an sigi ala fɛ garijɛgɛ sanuma bɛ ale ala le bolo a b'a bolo sana a b'a bolo dugu la an b'a ɲini masaba ala fɛ k'a ka garijɛgɛw suru an kan ala m'o kɛra an garijɛgɛ bɛ tile bin a bɛ tile bɔ k'a latigɛ anw ye ala m'o kɛra an b'a ɲini an sigi ala fɛ k'an siran masa ala ɲɛ ala m'o kɛra k'an siran masa ala ɲɛ ala m'o kɛra labanko ɲuman k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛra basigi k'a don jamana kɔnɔ ala m'o kɛra jamana tɔw yɛrɛ minnu ni fitinaw b'a kɔnɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ka fitina ninnu nɔgɔya ala m'o kɛra ka fitina ninnu ban ala m'o kɛra ka fitina ninnu dunfɛ ala m'o kɛra an ka denmisɛnw ka maakɔrɔba si dɔw ma ala m'o kɛra k'an n'u bɛɛ lajɛlen latanga ala m'o kɛra ka su ni tile sutura k'a la an bɛɛ lajɛlen kan ala m'o kɛra an ka maa minnu y'an kɔn lahara tagala an b'a ɲini masa ala fɛ k'ala hinɛ n'u bɛɛ la ala m'o kɛra ka ala yafa an n'u bɛɛ lajɛlen jurumu ma ala m'o kɛra k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta lon makɔnɔ ala m'o kɛra lon min na an bɛ ala bɛnɲɔgɔnya o ka kɛ ka sɔrɔ an ni ala cɛ ka di ala m'o kɛra ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا أرحم الراحمين ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد عدد ما تنفست الأرواح اللهم صل على محمد عدد من ركع لك وعدد من سجد لك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون